Ttadc Manmani Salno Rwksawi 23 August 2022 ni salmario Chakmaghat ni Eco Park ni Buskang thangui Banatisaka o Banatisaka o thangui manjagui kha Telemora district ni Ttadchaphang ni president Deborma tai Mongia Kaming 29 Krishnapur Block Committee ni TWF ni observer Monihat Deborma tai YTF ni president Pathanlal Jomatia no khoboi tai Ttadchaphang ni Sengkrak joto adongsong thangui manjakha o Banatisaka ni o paithago thangui kongnaragui kha Ttadchaphang ni EM Kamal Koloi Naitondi Chayakari Freelancing Paithajora Chini Kok TV Constitution e bishiwa or Manmani 1984 bishiwa oboko sena harjakmani aboroni chimi terep himlai khaika tini ni salongkha 38 বছর গনি বয়সংখ্যা শিকলা থাকা ও এডিসি তাবকে শিকলাপুর কাইজাগনানি জরা 38 বছর হইকে বাসাকে চিনি বলি রগে বলি শিকলি হেকে বেলাইলাই থানো শিকলাপুর শিখছিস দাগো সালা রখে তো ওখান চলো শিকলা তাও ঠিক চিনি এডিসি শিকলাং মানে জরা তাকুতে বুকুচন সারা ত্রিপুরা নরক যতন সাইমানো যত সাব ডিভিশনাল অফিস এসডিএম নি থানে একই জড়াও একই কমন চিনি মেমোরেন্ডাম নতি যত জাগানো ও হেকেনো ডেপুটেশন রেলি খাই সওয়া খাইজাগি দङ जोंबो तिनि अर खाइलाई दङ सातुं हिया नर कष्ट खाइ जतन खाइलाई तिनि मिसिल हिमलाइखा अर आचक लाइखा सातुं बेलाय कुतुं ताकुते बुकुसं पाइथाकनि चबानि बागै जा नांमानि खाइनानि जों ताबो खाइलायनानि थाङै दङ ताबो खाया हांके ताइ उलो खाइजागिया जों आबोनि बागै बुबाग्रा सावो ताइ थुलाइलिया ताइ चालाइलिया पाइथाकनि चबानि बागै लास्ट फाइटनि बागै जों कन्टिन्यू सिन चबा फाइट थांलाय जनाय आबोनि बागै जों एकदम हाबाव अंखारलायजाक खिताबो ताइ चिनि लेला मुंकरै তিনি जों যত এসডিএম রেখা তাই কয়েকদিন বিশুঙ্গ নরক নিথানি মেসেজ সব পাইনাই যত ব্লগ जों ডেপুটেশন দিফেনাই ও ব্লগ সামুং তানিয়া ও ব্লগ লামা সালামিয়া ও ব্লগ তারনে চিনি বেলিশ কমিটি নি চংবারি ভাই কমো পঞ্চায়েত নি ইলেকশন হই কমো চিনি আর মুঙ্গিয়া কামি ব্লগ নি বিশুঙ্গ যতটা পঞ্চায়েত তনাই যত পঞ্চায়েত যে ব্রাহ্মণ খালি মাসলা নাই Kanta puntai ke pramotane Allah salamai takute bukusung tai ke bono chung karilia ke bono chung basarilia ke bono chung habrilia ini jinis samaina nare takute bukusung sara bosor sara 4 bosor moi ke prasarongno omuti rinai lama rinai regani mojuri morogri rinai chakri rinai hairi rinai kogri rinai ro tabo ke election jarawo पंचायतनि इलेक्शन जरांके केते भाई ऑफिस खुलो फैनाय तामुं फैनाय राबार बाग फैनाय हाई बाग फैनाय आबो जों नाय दं मंगल काकोते फुजों जों मान थागनाय दफानि लगे क्रय आ पार्टी बाय जों क्रय दफानि लगे क्रय आ बरंग बाय जों क्रय डायरेक्ट जोंनि मेसेज आबो काकोते फुजों दफाना फेंगा बागै नांखे जों जतनो जोंनि स्लोगान रबो जों सागा नांखे खाकला फेलनाय नांखे थुइरिनाय नांखे अर कन्ट्रोल थिकुमिया खाकला कन्ट्रोल जतन रेडी तोनि लास्ट फाइट नि बागै ताकुके बुकुसं आबगै तिनि 6 शेड्यूल दे तिनि 23 अगस्त जत तिब्रा सारनो जों थामसा खनेनि तिनि काल काइसे मेसेज ताकुके बुकुसं खाइनाय सारो ते बुकतर कथा जों चबामा खाइनाय आबोनि बागै नरक पिया तंबायदि नरक रेडी तोनि ताकुते बुकुसं तेबो फानखा खाकुआर खाइ जों मास गांलायनाय आं आसु कक साइनो आं ताइसे खुमरुंनि फासिन मास गांसनाय जे तेबो तंगर कक सानेरो चिनि ब्लक प्रेसिडेंट रो जतन कक सानेनि सुजुग दि चिनि वाइटीएफ चिनि बोरेबथा तुइरिया आ ब्लक रो जों तालारि ओइ अनिर्दिष्ट कालनि बागै खाख्रे बेरनै ताकुते बुकुसं जे ब्लक चिनि प्रशासन बागै हामगाय खाया जे ब्लक चिनि प्रशासन
Maria, Tuinia, Amai edisi bisyo chung block dorkar nangya. Remove your block chung nangya. Chini sab journal office khainai, chini journal office khainai. Nangka tai mo kabang mo chung sab journal office khainai, chini sab journal lo cholne ka ko ke buku chung. Abon bagi chini chung thanjang mo nango. Thanbak sang mo nang ta ko ke buku chung. Chini na harmung Manmani chung tabo gandaro sokai ka ko ke buku chung gandaro. Tini বিরোধী দলের নেতা হংসক কুমার ত্রিপুরা ফাই এডিসিনি আগামী সেপ্টেম্বর নি 9 তারিখ নি বিশিং অফ বিজেপি নি খরকাম খরগরে এমএলএ চখাইনে না ভাই ও ভাই কে চুন বসক খানচা খাইমান তাও খানচা খাইতো কাইসানি লামা চিনি ত্রিপুরা সারণ প্রিয়গনানি জুংয়গনানি তাকোতে বুকুক সং জুংয়গনানি চিমিয়া জারি লং হাইলো গুরং নবচং প্রিয়গনানি বর্মা সরা কলে হাইরনা প্রিয়গনানি ওয়ার থাইলং 30,000 হাই জেনারেল আমচাই তংনাই সরদকর করে আমচাই হাই জেনারেল আমচাই তংই বুইলে কো সুবদাবি তংনাই ত্রিপুরা সারণ চিং প্রিয়গনানি তাকোতে বুকুক সং ও হাওয়া চিনি নাইকল ফাংশনানে ও হারি বছরল চৌন নাইকলনানে আবনে বাগিনে পাইখাক সভা ও চবানে বাগাই চুং কিনিবো চুং শাখা চুং যে সম্মানে Shini Shamung under the article of the Constitution 2, 3 and 4 Shini Hawo Je Jagawo Tinti Prasarok Tong Tong Ahalo Chono Ririthun Ahawo Chono Alai de Chini Haste Sanamnai Aro Chini Joto Naikonung Chini প্রায় 37 বছর সকাল 1984 সনে 23 আগস্ট ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট ত্রিপুরা রাজ্য ও শিখ শিডিউল মোটা তিনি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ভাই পার্লামেন্ট বিপুল ভোটে পাস হলো যে এডিসি আসাম রাজ্য সারা ভারতবর্ষের কোন রাজ্য মান্নানি করই जों যখন এডিসি नि बागै दाबि खायो आफुर चुंना हिनो एडिसि माननानि त्रिपुरा राज्य ও ভারতবর্ষনি সংবিধান চক্রই আবা আসাম রাজ্য ও ছিলবিছে মানো ও ত্রিপুরা হারি ত্রিপুরা সরক লাচিয়া নরক লাচিয়া দে এডিসি ছান্নানি শিখ শিডিউল ত্রিপুরা রাজ্য नि बागै সুজাকরই ini sau जों सावो सुजाकरि थं आबचिनि मन्थाइ जोंनो मारिनाय भारतनि संविधान संशोधन खाय मारिनाय हिनि जों आपुरि चिरिखगै आन्दोलन खालायो दाखकताय बुकुक्ता चिनि खरांनो खोनावै इंदिरा गांधी मारिखा 49तम संविधान संशोधन खायै त्रिपुरा राज्य शिख शिड्यूल लागू माखायनाय ini tini ne hai ni salo pas hai राष्ट्रपति soy marikha o sal tini o edisina chung maragya hangkai o hawa bucai hatei dofani bagai kok sanani chung jagasi mangula khamung takok tei bukuk chong norok nugui tong na chini lama segei na baikha chini bazar segei na baikha chini business center segi na bai ang tini belai khaino khak kotor khai sanani muchungo chini teilamura political district ni joto chini takuk tei bukhuk busha butei ni saman busuk ni saman chini okra chakra rakno haide jung tini ni sibi sumai tangai ang khalainai chini nahar mong sudu greater Tipraland bubagrani netritwe abuni pore chintei kichu koroi उपलब्धता ना हरी याक्षियागरता ना हरी बुस्कांग ना हरी हिंदी निनी बुसक जरा माहिनाई ग्रेटर Tipraland जे ग्रेटर Tipraland निनी राजनीतिक अधिकार तो वही फाइनाई निनी कोक न तो वही फाइनाई निनी संस्कृति न कचन कथार का पिछानाई निनी शिक्षा व्यवस्था न सारा पृथ्वी सड़क पिछानाई अवश्य चिनी नाहर मुं बुबाग्रानी लगी खानचाखाई हिमुं बनी बागै आंतै कक कलक सालिया जतनना आनि खाबाय खुबाय लामसगै दिनै नरक खातन खाताका आसर कष्ट खाय फाइबाय बनि नरक न बेलाय बेलाय खाय आनि तरफ থেকে आनि डिस्ट्रिक्ट नि तरफ থেকে आनि ब्लक राउंड नि तरफ থেকে
नरकनो शतकोटि हामबाय नमस्कार खुलुमका गुवाग्रा लंलेट ग्रेटार टिप्रालेण्ड दाक्टिना मानथं टिप्रा मथा आयुग लक्थं TWF YTF टेट आयुग लक्थं हामबाय जतनो 3 থেকে 4 ধারা অরব গ্রেটার টিপ্রালেণ্ড আলাদা রাজ্য মাসনাম নাই তাঙ্গই মাসনাম নাই হিমালয় ও হানি বুসারক তিনি রাজনৈতিক অধিকার কমাই থাকা 49 খ্রিস্টাব্দনি 15 অক্টোবর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ও হানি আর্থ সামাজিক শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনৈতিক অধিকার নিবাগই ভারত হাকতরবাই যোগদান দিমানি হিয়াবা তিনি 73 বছর পরে ও হানি বুসারনি ইয়াকুন তলানি হাক মাখা বঙ্গে অধিকার রাজনৈতিক অধিকার কমাখা বঙ্গনি শিক্ষার অধিকার কমাখা তাই আনি আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়ার বাগৈ আর হাকতরবাই যোগদান খাইয়া আনি শিক্ষা কামানোর বাগৈ আনি রাজনৈতিক অধিকার কামানোর বাগৈ আং ভারতবর্ষ দুঃখ খাইয়া আনি শিক্ষা আনি রাজনৈতিক অধিকার আনি আর্থিক অবস্থা কাহা মংনানি বাগিসে जों ভারতবর্ষ যোগদান দিও কিন্তু 73 বছর পরে जों তাঙ্গই অবস্থা থাই সকাই জানে না বনি জবাব ভারত সরকার মারি নাই চিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট মোতাবেক जोंनो চিনি অধিকার নরিয়া जों তাবুক সংখ্যা গরিষ্ঠ তমানি তাবুক সংখ্যা লগुं থাকা जों हानि कमल थानानि बागै तो जों भारत योगदान दियाब्ले बनि बागै ना चिनि बुमाग्रा महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर थै थांनाय चिनि पंच त्रिपुरानि बागै 2060 बर्ग किलोमीटर चिनि त्रिपुरा सारंनि पंच त्रिपुरानि बागै Buskang beraikan nangko besar hilang semai lo. Amu kenal kamu keisaliya, ang kansan kau sesarai, ubah rasini bagi kamu kaitong. Ini selesai mana edisi sal, Manmani sal. Bono kali besar Ttadc koloni bagai. Jadi Police Excellency the Governor of Tripura, ini Governor di Kaligot. Jadi memorandum sesabit Kalika. Pro ini SDM itu kan जों गवर्नर थानिगो मेमोरेंडम हरनाय आं मेमोरेंडम तामो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड जोंनो मारिनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड जिमान थाइगि सुसुरि मेमोरेंडम SDM जों हरनाय सादुं गुदुंबाबो सादुं तुमा हायदों जों साइबायाखै जत पाल खाय तीनटा एसेम्बलिनि सिनि वारियर्स तामो जों SDM नमारि काबुरायो आंनि बागै जों बिनाव माइखौ जमा खायला जेरै सिगां बोसोरनि आबाद जादों जेरै बिजय कुमार रांखौ साथिरक